रे बापा भारी कष्ट गो मामान सल्ला मनीष जुआड़े गला से गोटे नाम नित्यानंद 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 मणिश्वर कामना कि पुरुष नाई गो मामान रे तो सबुथिरे खाली सल्ला कमल लड़ंग फस फस लड़ंग फस नहीं ठगबार तो विशेष कर आपण गाँ भरी गाँव जमार देखा रे बापा नी ठगवा बानर मुस्कर शरीर बार के जोदा तो के है रे दत्ता अरे 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 का तो हो गो मामन खरपोतर गाँ भली गाँ जमार मु देखी ना अरे अरे एटी कर भाई मैंने एते सुंदर नाट देखिए मोर माँ मौसी मोर बहन मैंने डफल सुंदर नी ठगवार दत्ता विशेष कर महली चंपगढ़ राज्य गुमास्ता अरे 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 गुमास्ता कम गोटे छोटिया मोटे पोस्ट होती आम भारतर मोहन माझी नवीन पट्टनायक नरेंद्र मोदी भी आज्ञा अधिक मोर बड़ पोस्ट सल्ला मनीष शांति रही पार जमार रही पारे आज्ञा विशेष कर हेली गो माँ मैंने खरपतर माँ मैंने हेली विशेष कर चंपगढ़ राज्य गुमास्ता गुमास्ता का मैं तो टोटाल हिसाब किताब रखा पड़ी माँ मान को सुभद्रा योजना मिलला कि नहीं दाता भाई मान के प्याम किसान श्याम किसान मिलला कि नहीं बुढ़ा बुढ़ी भत्ता मिलला कि नहीं सल्ला कौन राज्य गुमास्ता करी फुर्सत रही पार जमारू पारे आज्ञा मान आउ गोटे मो झील को बाहर थी आज्ञा मान मत छाड़ी देखी मोर मैजीटा किनवाट पड़ी ठगबार रे तो जे गो माँ मन खरपतर माँ मन के मैं अनुरोध करबी और मोर दादा भाई मोर दर्शक बंधु मन के भी अनुरोध करबी जे 3 बजे रात पोते मोर मैजी के टकरा दी छाड़े को हेतिर लगी जे मोर नार देखी मोर दर्शक बंधु माने मोर दादा भाई मोर बहन मना मोर दीदी मना मोर माँ मना मितमा मना मितुआ मना हेतिर लगी सम्बलपुरी कितना गोटे दिल खुश कर भी बोल चार क्या है रे दादा ए बता दादा स्कूल टिके देते मोर किट टिके कैसे पहला पहला बिहा है लीजिए बने करी थिला बने करी थिला पहला पहला बिहा है लीजिए बने करी थिला बने करी थिला मत भी परी करके आई मैजी बोले गला मैजी बोले गला ताके बुझई ताके सुझई मोर बुद्धि गंजी गला ताके बुझई ताके सुझई मोर बुद्धि गंजी गला काड़ा है गला माये की काड़ा है काड़ा है गला माये जी के काड़ा है गला खना इच्छा दिन नाई कथा हेले मन नाई बुझुला लाड़ा गेल नाई कले भोगुरी जाउथला कहा नजर लागी गला कहा राखी फुटी गला कहा नजर लागी गला कहा राखी फुटी
गला संजू बुझी नहीं पाला काना है गल्ला माए जी के 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 काना है गल्ला तुमके वाह रिक्वेस्ट है ए माँ मन है ई तमर गाने गोटे गो माँ मन धर्म कर मोके मिलवा के लिए पानी सोची गोटे एडजस्ट कर दो माँ मन तुमके धर्म लगवा बुझवार करू छे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तेरा दिमाग खराब है कि रे बाबू पैन में क्या क्या रखी दीजिए और पहुंची दीजिए बाड़ी के जगह माँ मन देखू जो नी ठोक मार रे दादा क्या करे मिलवा के गो माँ तमर गाने कानी छोटी गोटे मुके बेरी जो गोटे एडजस्ट कर दियो तुमके धर्म लगवा गो देखो तो हम ओए महापुरु तो बोली देले ना महापुरु किंती राजा घर पौधा नरे भोगुआ छोटा के ओए रे दादा अरे इरे बापा कौन करी रे कौन करी अरे कौन करवा के पड़िब एटा होची चंपकगढ़ राज्य मधु आलोकर जीवन मद खाई कुकुर समान आमर मधु आलोकर जीवन मद खाई कुकुर समान मद खाई करी एती निजाएला बोले एबू आगी मुती कई नहीं कई आमर समान आमर मधु आलोकर जीवन मद खाई एबू कुकुर समान गिनकी नागड़ी नागड़ी गिना जिनकी नागड़ी नागड़ी गिना तारा घुड़ू था चोटिया चेरे के कोचा खा बुहारे बाबू मन जनता करू छनको मन नी तक पर तारा खुटा खुड़ता ताक धीना था अरे कोचा कमल के खा नागड़ी गिना ना दो धीना घड़ी घिना के था तारा खुटा था कोचा पूरा माछ के टुड़े ने खा बुआरे बाबू मोरे जनता बजे ये भगवान अरे मते कौन करवा के पड़िब रे बापा एटा होची चंपकगढ़ राज्य ए राज्य रे मो भाई जड़ा छाती मो भाई को साक्षात करिले ए राज्य धन संपत्ति राज्य सिंहासन मो हाथ का मुठा को आसीबा ले मो भाईटा गल्ला कुआरे अरे भाई तू कुआरे गल्लु रे कोठी अछि एटी शीघ्रती चलिया तो बड़ भाई नित्यानंद तटे ताकुची रे भाई चलिया रे भाई बड़ भाई नमस्कार बड़ भाई नमस्कार भगवान तुम्हारे मंगल करंतु अरे बापा तेरा एते बड्डी छठी रे मसला के चिकन मटन बिरयानी गुलगुल्ला पकोड़ी सिंगाड़ा गुपचुप चाट एते खाउछी मो जंगल रे धरा काट भलिया सुखी जाउछी अरे तू कोन खाउछी रे तोरा एते बड्डी छठी बड़ भाई हां भाई
ମୋ ଶରୀର କଥା ପରିଚିନ୍ତା କରିବୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଭାଇ? କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହି ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକର ହୋଇ ସାଜି ରହିବ? ହେଲେ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ନା, ମୁଁ ଚାକର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବାରେ? ମୁଁ ଚାହେଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ। ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ, କଣ କହିଲେ ଏହି ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟଟା ତାମାନେ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ? ଆରେ 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 ମୋତେ କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ରେ ଭାଇ। ଆରେ ଆରେ ଚନ୍ଦଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ରେ? ଆରେ ପୋତୁ ମାଝି ବୋବା ମ୍ୟାନେଜର, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଅଛି ନା କି ନାହିଁ? ଆରେ କ'ଣ କରିବି ରେ ବଣ୍ଟୁ ସାଣ୍ଡବାଲା? କେମିତି କରିଲେ ଆସିବ? ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଆସିଗଲା ନମ୍ବର 1 ଏଠି ଆସିଗଲା ରେ ଭାଇ। এইটা হচ্ছে চম্পকগড় রাজ্য। এই রাজ্যের জଣେ ଅଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣନିଧି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେଲେ ତୁ ହେଇଯିବୁ ଚମ୍ପକଗଡ଼ର ରାଜା। ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଡକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଡାକୁଛି ରେ ଭାଇ, କି ଶୀଘ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆରେ ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କୁଆଡ଼େ ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ, ତୁମକୁ ରାଜଗୁମାସ୍ତା ଡାକୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆସିଗଲା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ଗୁମାସ୍ତା ହଠାତ୍ ମୋତେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇଲେ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝ। এইটা হচ্ছে ঘর কল্লি যুগ। এই কল্লি যুগরে সত্যକୁ মিছକୁ ସତ ଯଦି ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମୋଠାଏ ଦାନା ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଗୁମାସ୍ତା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଆମକୁ କିଛି ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଉପାୟଟା ଦିଅ। ସେମିତି କରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟଟା ଦିଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଚୁପ୍ କର ଗୁମାସ୍ତା। ଭାରି କଷ୍ଟ। ନଜର ଖାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛ। আরে ভাই বুঝাই দে রে ভাই। মহামন্ত্রী মহাশয় বুঝি পারুনি, বুঝাই দে তু। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଧମକ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହଉନି। ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଯୋଉ କଥା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାରେ ଆପଣ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ନ ହୁଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ସୈତାନ। ମୋ କାମ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନକୁ ହାଡ଼ି ଦେବା। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ସେନାପତି ବାବୁ, କ'ଣ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ ଧମକରେ ଡରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ କଥାରେ ତୁମେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ କରିଲେ ଏଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟଟା ତାମାନେ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ସେନାପତି ବାବୁ, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବେଇମାନଟା କରିବ ନା, ତାହେଲେ ଜଲି ପଡ଼େ ପୌଷ ହେଇଯିବ। ପୌଷ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଲାପଟା ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଲାପଟା ଅଛି। ଅଛି।
ମୋ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କଥା। ମୋ ଭାଇ ପିଲାଟି ମିଛ କଥା କହିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଅଛି ଲାଭଟା ଅଛି ଅଛି। ମୋର ଲାଭ ଅଛି। ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏହି ଚମ୍ପକଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆପଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମୁଁ ନିଜେ। ସତରେ ସେନାପତି ବାବୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, এই চম্পক রাজ্যটা দুই ভাগরে বিভক্ত হব। সতর সেনাপতি বাবু, এই চম্পক রাজ্যরে মু রাজা হইপারিবে। রাজা মନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏହି ଚମ୍ପକଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ହେବ ରାଜା। বলো কত তোলা কাকর পারে পয়দা কহছি দিয়া তোরাড়ে। সেনাপতি বাবু ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଉପାୟଟା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କହନ୍ତୁ ସେଇ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେନାପତି ବାବୁ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ସେନାପତି ବାବୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରାଇବ। ତାପରେ ରାଜାଟା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦବ, ମଗେ ନେବ এই রাজ্য সিংহাসন। ଆଉ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରବାଣୀର ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟ। ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ କାଳି ପ୍ରଭାତରେ ସାଜିବି ନନ୍ଦୀ ବାବା। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କାଳି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ସାଜିବି ନନ୍ଦୀ ବାବା। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସଜେଇ ଦେବି ନନ୍ଦୀ। ଦେଖିବ ସେ ଶାଳା ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ସତରେ ସେନାପତି ବାବୁ, ତୁମ ଉପାୟଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସତରେ ସେନାପତି ବାବୁ, ତୁମ ଉପାୟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତୁମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ରାଜାଟା ଯେମିତି ତୁମକୁ ଜାଣି ପାରିବନି। ହଁ, ତାହେଲେ এইটু আরম্ভ করে দেওয়া আমার গহরেটা। এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা। পাপ পুণ্যরা এটি উদ্ধার হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইটু কাহানি
ଆରମ୍ଭ ହେଲା আবে শোনো সারা মন্ত্রী তুই কোন এই চম্পকড় রাজ্যের রাজা হেব জগৎ ধরে এই সেনাপতি শ্রীতা প্রতাপ থাউ থাউ কোন তো এই চম্পকড় রাজ্যের রাজা হেব দেখিবি